Bamboo hut making nahimong panginabuhian sa pipila ka mga residente sa usa ka barangay sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tree of Life kung tawagon ang kawayan o bamboo tree ug native sad kini sa Mindanao, ilabi pa sa probinsya sa Bukidnon. Sa barangay San Miguel sa Manolo Fortich, Bukidnon, makita ang mga kawayan nga nanurok lang kilid sa kalsada. Busa pipila sab ka mga residente ang nahimong panginabuhian ang pagpahimulo sa mga produkto nga gama sa kawayan. Sama ni Wensley Buwagan, kinsa sobra na 10 ka tuig na nga gahimo og bamboo hut o bahay kubo. Nakuha pa niya ang iyang kahibalo niini gikan sa iyang mga ginikanan. Usa ra gyud ang kawayan gyud. Madako na gyud makatabang gyud ang kawayan. Daghan man ang trabaho diri gud. Dagan gahimo. Sa susamang trabaho sab nabuhi ang pamilya ni Antonio Asiniero. Diri na namo gipa-eskwela mong bata, diri na tanan namo panguha mong adlaw-adlaw nga panginabuyan. Sumala niya nga dali ra kuno pangitaon ng kawayan kumpara sa ubang kahoy ug mas lig-on sab kini. Adunay kubo nga simpleng cottage lang. Pwede sab nga mini house na nga adunay kwarto ug double deck nga higdaanan. 40,000 pesos hangtod 95,000 pesos ang kantidad sa matag bamboo hut. Depende sa klase, sukod ug materyales sa atop nga gamiton. 3 hangtod 4 ka semana sab nila kini nga himuon. Anaa sa 20,000 hangtod 30,000 pesos ang ilang kitaon. Matag mahalin ang bamboo hut. Kini man gud ma'am nanda namo muni para native product magijadja. Mas nakita man namo nga mas dako ang potential sa ani kay maka-price mong gikagkuan. Kay kining kulor muni nga nagkuan na mi. Pero kung open japon mi sa pre-order ring Cogon Grass. Sa karon adunay programa ang DOST alang sa bamboo industry. Ug gani baguhay lang gipahigayon sa syudad ang Engineered Bamboo Exhibit. Suportado sab kini sa 1st Congressional District sa Bukidnon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.